mapugngan sa ulan, sa kagutong pabakaha. So magpalayo na itong programa. Kay nakabalumi nga malungtaro ng atong pag-ibisog, no? Isa sa atong dakong problema gyud sa matag adlaw kanang tulo ka batakang problema nato. Unsa man? Ay. Pamahaw palit do panihapon. Pamugas, way mauntangan, walay malumi, ang diskarte sa pamugas. Pastilan, ang tuto, pamahaw, kalanapan, hapon, usahay na ang, usahay pasto, usahay fried rice, usahay remoulade. Wow! Pastilan, bayo ng balikan. Pastilan, luta lang sa kuko. Tunay trabaho, ubos ang sweldo. Way magpagpaw, sinanay ni Chaba. Dayo nila daw kay magdiskarte sa pamugas. Magdiskarte sa pamugas. Magdiskarte sa pamugas. Way mauntangan, wag may maluat. Magdiskarte sa pamugas. Pastilan, wag kasimuruhan. Pastilan, gobyerno ay hinulan. Butabang sa atong kahintang. Mga tao, matag eleksyon lang makita. Wow! Pastilan, tinatagulaon. Pastilan, na kinaluwason. Itanay poligo o makikbiso. Itanay upantay sa atong kaugmaon. Hangtod mahulog ang magdiskarte sa pamugas. Magdiskarte sa pamugas. Magdiskarte sa pamugas. Way mauntangan, walay malulo ang magdiskarte sa pamugas. Sabay-sabay! Magdiskarte sa pamugas. Tanang gigutom! Magdiskarte sa pamugas. Tanang matuma! Magdiskarte sa pamugas. Tanang nakipiso! Magdiskarte sa tangan. Wag may malong ang magdiskarte sa pamugas.